अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। हर दूसरा तीसरा बंदा फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक, ये सब चीज़ें मतलब वो यूज़ कर रहे होते हैं और वो फ्री ऑफ कास्ट में यूज़ करते हैं। जो भी मतलब एक बंदा फोटो वीडियो जो अपलोड कर रहा होता है तो वो इजीली अपलोड कर सकता है। इसका 1 रुपया भी वो चार्ज नहीं करता। इसके पीछे अगर आप देखा जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके ओनर्स वो आपके डेटा को मेंटेन करने के लिए इस पे लगा देते होते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि आप जो भी पिक्चर्स जो वीडियोस हैं वो आप लोग इजीली अपलोड कर सकते हैं। और इसमें अगर खाली मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक के आज दुनिया में 18 डेटा सेंटर्स मौजूद हैं और वो जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इसी तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं और फिर वो दुनिया में एक नेटवर्क साइट बनता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये फ्री में क्यों आप लोगों को एक्सेस दे रही होती है, आप लोग फ्री में क्यों आपको अलाउ करती है कि आप इसको यूज़ करें, आप लोगों की रिस्पांस ये होगी कि हमारी डेटा वो यूज़ कर रहे होते हैं, इससे वो पैसे बनाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि मतलब जस्ट हमारी ईमेल आईडी को मांगते हैं, नेम्स, एड्रेस, ये चीज़ें मांगते हैं और उस पर वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। बात तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ। इसमें अगर मैं आप लोगों के कहूँ कि आज का दौर वो ये है कि एक अटेंशन ग्रैब है, वो अटेंशन पे काम कर रहे होते हैं ये लोग। इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। वो ये है कि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स खेले जाते होते हैं, लेकिन ज़्यादा अटेंशंस क्रिकेट को ही मिलती हैं और इससे लोग पैसे भी बहुत कमा सकते हैं। आप खुद देखें, और स्पेशली जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो लोग ज़्यादा वही मैच देखते हैं। तो ये एक अटेंशन मतलब लोगों की उस तरफ बहुत ज़्यादा है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो जितनी भी मूवीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उसका जो भी मतलब अटेंशंस जिस तरफ ज़्यादा है तो मतलब वही प्रोडक्ट लोग ख़रीदते हैं, वही मूवीज़ लोग देखते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन फिर भी लोग वही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं और ख़रीदते हैं। इसी तरह ये प्लेटफॉर्म्स भी इसी तरह ही कुछ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो वही चीज़ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमको ज़ाहिर होता है और हम देखते हैं, उसी टाइम इसको हम देखते हैं। लाइक वो फ़ोटो की शक्ल में, वो वीडियोस की शक्ल में, हमको पता ही नहीं चलता कि कब नोटिफिकेशन खोलना है, कब शॉर्ट्स पे जाना है, कब वीडियोस पे जाना है, और टाइम हमको पता ही नहीं चलता और हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो दुनिया में कुछ टेक इंजीनियर्स हैं, इस पे वो लोग काम कर रहे होते हैं। वो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में बैठ के आप लोगों को बता सकते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल्स की अटेंशन कहाँ पर है। एक इंसान की अटेंशंस कहाँ पर है, वो क्या देखता है, किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को नापसंद करते हैं, लाइक डिसलाइक, ये सब चीज़ें उसको पता होता है। एक इंसान की कंट्रोल उन लोगों के पास है और एक इंसान की मेमोरी वहाँ से बनती है जहाँ पर उसकी जो जिस चीज़ को वो देखते हैं, जिस चीज़ को वो लाइक करते हैं, जिस चीज़ को वो डिसलाइक करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान का कंट्रोल उसके पास नहीं होगा तो उसकी लाइफ कहाँ रही, उसकी पर्सनल लाइफ कहाँ रही, वो सब चीज़ें उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। आज के दौर में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक ही इमेजेस के पीछे पड़े होते हैं और इसके लिए काम कर रहे होते हैं कि वो किस तरह हमारे ऐप्स में, हमारे एप्लीकेशन में चिपके रहें और इसको यूज़ करें। नेटफ्लिक्स के ओनर्स ने एक दफ़ा कहा था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारी कंपटीशन तो जारी है उसके साथ, हमारा असल कंपटीशन इन लोगों के साथ है जो उसका स्लीप इफेक्ट हो,
کہ ہم کس طرح اس بندے کا سلیپ جو مطلب وہ سونے کا ٹائم ہے وہ کسی نہ کس طریقے سے ہم اس کو افیکٹ کریں. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ان چیزوں میں زیادہ سے زیادہ ریسرچز کرتے ہیں, ٹائم لگاتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہم اپنے اپلیکیشنز میں چپکے رکھیں کہ وہ اس کو یوز کریں, اس سے ان کا دھیان نہ ہٹیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم انہی اپلیکیشن میں اسپینڈ کریں. آپ لوگ خود دیکھیں کہ جو ٹائم ہم اپنے گھر والوں اپنے دوستوں کو دیتے تھے وہ آج کل ہم انہی پلیٹ فارمز میں لگا رہے ہوتے ہیں. جو ٹائم ہم باہر اسپورٹس کے لیے نکالتے تھے تو وہ ہم انہی موبائل میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں میاں بیوی ایک ساتھ ہی ایک روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے موبائل میں وہ بزی ہوتے ہیں. ایون یہ کہ دن رات میں جس ٹائم بندہ سوتا ہے اور صبح اٹھنے کے سے پہلے ایزیلی ہم نوٹیفیکیشن چیک کرنے کے بہانے سے ہم 2-3 گھنٹے ایزیلی وہ ہم ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کے بارے میں اگر میں کہوں تو آج کے دور میں وہ ایک ایڈکشن بن گئی ہے, ہر طرح سے ایک زنجیر کی طرح باندھا ہوا ہے ہم لوگوں کو. تو اس سے کیسے ہم نجات پائیں گے؟ اس سے آج کے دور میں اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں ہے, اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے, نہ ہم اس کو بالکل سائڈ پہ کرتے ہیں. کیونکہ ایک یہ ہے کہ ہمارا معمول اس طرح بن گیا ہے کہ ہم اس کو خواہ دن میں انفارمیٹیو چیزیں دیکھنے کے لیے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ ہم اس کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ آج کے دور میں اگر میں کہوں تو اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہر چیز کے بارے میں ایک انفارمیشن ہم کو دے رہی ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ ہم کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں تو ہماری ایک سوشل لائف بھی مطلب انہوں نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے بری طرح. تو اس کے لیے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اوور کم کر سکتے ہیں, اور وہ اس طرح کہ ویسٹ آف ٹائم یہ ہے کہ مطلب ہم ڈے اسکیجول بنائیں اور اس میں اس طرح کریں کہ 2 hours 3 hours کا ایک ٹاسک ایک امپورٹنٹ کام اسائن کریں کہ اس میں یہ کام کرنا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, اس طرح. دوسرے نمبر پر ایز آف ایکسیس. ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اپنے لیے تھوڑا سا مشکل بنائیں. ڈائریکٹ اپلیکیشن کھولنے کی بجائے ہم گوگل پہ سرچ کریں اور وہاں سے اس تک ایکسیس کی جائے. اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا اپنے لیے مشکل ہوگا, تو پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوگا. تیسرے نمبر پر اسٹوپڈ نوٹیفیکیشن. اسٹوپڈ نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جتنے بھی آپ کے پاس اپلیکیشنز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن کا کچھ فائدہ نہیں ہے, اس کو نہیں چاہیے ہمیں, تو اس کو وہاں پہ جا کے سیٹنگ سے آف کریں, اور جو امپورٹنٹ ہے آپ کو پتہ ہے تو اس کو رہنے دو. اور ایک چیز جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ایک ٹائم متعین کرو, ایک ٹائم اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے ایک ٹائم اسکیجول بنائیں. تو اس میں آپ یہ اپنے آپ سے ایمس رکھیں کہ میں اسی ٹائم اس کو یوز کروں گا, اس ٹائم میں نوٹیفیکیشن کو دیکھوں گا. یہ ایک فارمولہ میں نے بنایا ہے اور اس کو خود میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ ایک ڈسپلن ہوں گے, ٹائم باؤنڈ ہوں گے. اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ فری ٹائم ملے گا آپ کو, اور فری ٹائم میں آپ کچھ پروڈکٹیو اس میں ہوگا یہ کہ آپ کچھ پروڈکٹیو کام کرو گے. اس کے بعد آپ لوگوں کا ہوسٹ اویس کرمی آپ لوگوں سے اجازت مانگتا ہے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. اللہ حافظ.